Hello, children! In today's episode, pag-aaralan natin ang salita, titik at tunog. Da, de, di, do, du. Kayo naman. Do, di, du, da, de. Kayo naman. De, do, da, du, di. Kayo naman. Du, da, de, di, do. Kayo naman. Di, du, do, de, da. Kayo naman. Ngayon naman ay basahin natin ang mga salitang ito. Da, hon, dahon. Da, sal, dasal. Da, ga, daga. Da, lawa, dalawa. Kayo naman. De, korasyon, dekorasyon. De, lata, delata. Kayo naman. Di, lig, dilig. Di, la, dila. Di, wata, diwata. Di, lis, dilis. Kayo naman.
Do, mino. Domino. Do, nut. Nut. Kayo naman. Du, go. Dugo. Du, yan. Duyan. A, de, di, do, du. Do, di, du, da, de, do, da, du, di, du, da, de, di, do, di, du, do, de, da. Thank you so much for joining me in today's lesson, kids. Tandaan, mag-aral ng mabuti at makinig kay nanay at kay tatay. At kung gusto nyo pa ng ganitong klaseng educational videos, don't forget to like, share, and subscribe sa ating YouTube channel at follow ang ating Facebook page, Teacher Marge Online Teaching. Until our next class. Bye for now!